Araham bi adajaya sukata amita viraja lalita dulan Charana dibuva samayamaka sukhada sarana panamami jinan Sambuddhe thavi sinjadada sinja sasake Pinjasata sasani namami sira samam Apakavaluka genga nanda nibuddha jina Te santamija sangeja adarena namama namekara nubhavena hito asabe ubadwe Aneka antaraya vina santu asesata Tanengra mawira milingra mayasa Sanenga loka hita divingra judedara Kodenya jana pama komengara burisa sabo sumano diro riweto reti wadana Savita guna samano nombata si janu dhamma paduma loka bejato naredo varasarati Padu mutara sata saro sumedo ega bugara Sujato savaloka ego biyada sidra savada da si karuni godamada siddhamonuda Siddhato asamoloke te savarada samvara bu savarada sambuddha vipassi janupama Sikhi sabaido sata visavu sukha dayaka Kaku sando sata vaho kona gavrana jaha Kasamo siri samano godamo sacha bhugavo Tisa sachena silena gandimita valena cha Devi ame nurakhandu arogena sukhena cha Devi tume nurakhandu arogena sukhena cha Sadhu, sadhu. So in this retreat, I already explained Anapanasati meditation 3 days. No, today I will be no overview again. No. So overview is first puja. No, you can see the picture. No, first puja you like. No, 1, 2, 3, 4. Number 5 is not allowed. Jadi dalam beberapa malam ini saya sudah menjelaskan tentang Anapanasati. Ya kali ini kita mau review sekilas dari Anapanasati. Kita mulai lagi dari postur ya. Di antara 5 postur ini yang kelima nggak boleh. Sometimes cannot sit on the floor at the time. No, can use a chair. You can sit on the chair. No. Ya. Kadang kalau nggak bisa duduk di cushion ya, nggak bisa di lantai, boleh duduk di kursi ya. But should not no retreat from no should not try no leaning the bed rest no so just straight your body on the chair no like that. Tapi tidak boleh bersender di senderan kursi. Tetap posisikan tubuhnya tegak. This jolly is sitting, this and Nyama lady is sitting like that. Nyama lady like this sitting. Jadi No di, Makasa lady. posisi duduk itu seperti duduknya perempuan Myanmar gitu ya. Ya. And also the cushion also important. Proper cushion, no? Proper cushion should support the body in no straight like that. No, not too high, not too hard, not too soft. No. Ya, jadi cushion tempat bantal itu juga perlu pilih yang bisa mensupport tubuh.
di tempat duduk yang di posisi yang sama ya di atas di sekitar tempat duduk Anda gitu. Nah, jadi ketika sesi meditasi duduk itu jangan meditasi jalan ya karena bisa mengganggu. Terus kalau sesi meditasi jalan ya Anda bisa bermeditasi jalan dengan mata sedikit dibuka dan melihat ke bawah. Jadi melihat ke bawah supaya nggak jatuh gitu ya, nggak nabrak. Okay, so I will say again. So meditation, the puja is important. Proper sitting puja, no? And also the cushion also important, no? Cushions, proper cushion, no? You should choose your proper cushion, no? Some people like that to sit on the chair, no? So this is sitting time and also the standing meditation time and walking meditation time also. You should be proper the standing and walking meditation, no? Especially walking meditation time, you should not look at here there, no? You should not be too much relaxed, no? You pay attention to your meditation object, no? Nah, jadi tadi saya udah ulang lagi. Pertama dari postur, mesti memilih postur yang tepat ya. Kemudian ya kalau perlu, sorry. Yang kedua adalah cushion, tempat duduk ya. Tempat duduk juga milih yang tepat, yang sesuai. Kalau nggak bisa duduk, terutama di meditasi jalan, jangan em, jangan terlalu santai. Meditasi jalannya jangan sampai melirik sana sini gitu ya. Wi-Fi you can change it. Hmm. Okay. Okay, never mind. No? Even those eternal condition also stable, we are trying the best. No? Anyway. Jadi nggak masalah ya kalau walaupun koneksi internetnya kurang bagus ya kita bakal berusaha sebisa mungkin. So after that, no, keeping that your body at the time, you also keep your mind, no, gently close your eye, breathe normally, and to be balanced in blood out blood. Mind should be fixed to the touching point at the nostril or at the upper lip, and watch the blood on that touching point. No, just place the mind on the touching point and watch the blood which is touching on the point. No. Nah, setelah menyesuaikan dengan fisik ya, maka selanjutnya Anda perlu menyesuaikan batin ya. Jadi menyesuaikan batin ya, jaga batinnya supaya tenang, bisa apa berdiam di nafas gitu ya. Dan juga jaga supaya batin itu tetap mengamati di titik sentuh nafas ya, di daerah titik sentuh nafas. So you should not know touching or pushing, etc. No, you must you may know as breathing in or breathing out. No, taking the breath as object. No. Nah, Anda tidak boleh mencatat sebagai menyentuh, menyentuh atau mendorong, mendorong gitu. Tapi Anda boleh, kalau mau mencatat tuh boleh mencatat dalam batin ya, nafas masuk atau nafas keluar gitu boleh. And the many nimitta possible. No, because you try step by step. Whether long or short, you try the whole set tablet. No, at the time many kind of nimitta possible. Among the many kind of nimitta, one nimitta may be possible to appear. No, according to Visuddhimagga, you can see in the script. No, no, many nimitta will be appear like that. No, many kind of nimitta like that. No, number one is a pure and fine like the cotton wool. This is number one. No. Nah, karena Anda mengikuti instruksi dengan seksama, maka banyak jenis nimitta itu bisa muncul ya. Jadi Anda mengikuti instruksinya sampai nafas halus gitu ya. Maka nanti
di antara banyak nimitta yang memungkinkan, salah satu itu bisa muncul ya di batin Anda. Jadi berdasarkan Wisuddhimagga itu dijelaskan ya beberapa jenis nimitta yang muncul gitu ya, yang biasanya muncul. Yang satu itu adalah yang murni dan bagus seperti kapas. So number two is a drop on cotton. Number three is a moving air or the drop like that. No. Yang kedua adalah seperti kapas yang ditarik gitu ya. Yang ketiga seperti udara yang mengalir ya, bergerak. Number four is a bright light like the morning star, Venus. Number five is a bright ruby or gem. Number six is a bright pearl. No. Nah, beberapa yang keempat itu seperti cahaya matahari senja ya, matahari fajar ya, seperti Venus gitu. Ada yang melihat seperti permata atau ruby, ada yang melihat seperti mutiara juga. Number seven is a stand or the cotton plant. No. Number eight, the sharpened piece or the wood. No. Yang ketujuh seperti uh, cabang ya, cabang dari pohon kapas. Yang kedelapan itu seperti potongan serpihan kayu yang tajam. So number nine is a long road or string. No. This meaning is a very thin string like that. No. Number 10 is like the flowers color, the red of the flowers. Number 11 is a part of the smoke. No. Number 12 is stretch out the cobweb. No. Cobweb the like spider web like that. No. Number 30 is a fan or the mist. No. No. Nah, yang kesembilan seperti tali atau benang ya, yang panjang. Nah, mungkin tali yang tipis seperti itu ya. Atau yang ke-10 seperti bunga yang mekar, yang ke-11 seperti gumpalan asap, yang ke-12 seperti jaring-jaring laba-laba yang terbentang ya. Yang ke-13 itu seperti lapisan embun. So today is no mist. Today is a foggy. You can see surrounding. Surrounding is a foggy. No? Foggy is a no thick mist also mist. No. So foggy also must be possible like that. No. Never mind any color, any shade you must allow. You must accept. No. Any shade or any color. No. Nah, kalau hari ini itu di Mm. sini bukan berembun lagi, sudah berkabut gitu ya, tertebal gitu ya. Nah, tapi kadang kalau yang muncul itu bukan seperti embun tapi seperti kabut ya, itu juga boleh, yang jangan ditolak, terima aja apa adanya. Yeah. Number 40 is the lotus flower. No. Who name it is like lotus flower. Maybe very beautiful maybe. No. Lotus flower also possible. No. Yang selanjutnya itu seperti bunga teratai ya. Siapa yang nimitanya seperti bunga teratai gitu, mungkin indah sekali kelihatannya. 50 is a cherry of wheat. No. 60 is a moon. No. Yang ke 15 itu seperti roda, roda Mm. pedati. 16 seperti bulan ya. So 70 is the sun. No. Who name it I like the sun? I like the sun. Today I need the sun, but sun not yet coming yet. Try to no rising the sun. Ya, jadi yang ke-17 tuh seperti matahari ya. Siapa yang nimitanya itu seperti matahari, saya udah butuh katanya. Hari ini saya udah butuh matahari kata sama sekali. Yeah, because today no sunshine yet. No, so I need the sunshine. So the whole day are cloudy. No, I raining. No. Ya, karena ya hari ini apa? Saya udah butuh cahaya sinar matahari gitu ya. Cuman hari ini tuh berawan, hujan gitu terus. So your nimitta is no bright
and like crystal at the time become the Padibaga nimitta. No? Hmm. Kalau nimitanya sudah terang dan seperti kristal, maka itu disebut nimita yang patibaga ya, tanda padanan. So at the time, determination, determine your mind and practice to keep your mind on the Padibaga nimitta for 1 or 2 or 3 hours. No? Hmm. Kemudian tekadkan dalam batin untuk bisa tetap berada pada nimita selama 1 atau 2 atau 3 jam atau lebih ya. The best condition is that your mind automatically absorb into the nimitta. This is the best. No? Hmm. Paling bagus itu ketika batin bisa otomatis tercerap ke dalam nimita, itu yang paling Hmm. bagus. So nimitta is a three kind, right? Parikama, Nah, parikama, this is samadhi. nimitta, uga nimitta, and padibaga nimitta. Nah, Hmm. parikama nimitta, uga nimitta, thai adana your samadhi is a parikama samadhi or khanika samadhi only. No? Padibaga nimitta is a no coming at the time you are samadhi are higher, upachara samadhi or apana samadhi. No? Hmm. Nah, jadi nimita kan ada 3 jenis, ada yang parikama ya, kemudian ada ugaha dan ada patibaga. Ketika nimitanya masih berupa parikama atau ugaha, maka level konsentrasinya disebut parikama samadhi atau kanika samadhi ya. Konsentrasi persiapan ataupun konsentrasi momen ke momen. Kemudian kalau nimitanya berubah jadi patibaga nimita, maka tingkat konsentrasinya juga semakin tinggi, yaitu ke level upacara samadhi yang mendekati ataupun apana samadhi, konsentrasi tercerap. Any question you can ask? No? Ya, kalau ada pertanyaan silakan tanya ya. Yeah. So wait, no question ever continue. No? So if you had any doubt, any question you may ask now. Otherwise, you will forget to ask question. I know maybe today some people ask about the four verse of the metta, four lines of the metta. So, For like on it, awira, homi, adyabeja homi, aniga homi, suki atana, pariharami. Right? Yes. they ask about the three people ask. Yes. So before anapana, some yogi also can practice metta. No. So at the time, how to practice metta? No. No. Okay, so a little bit. No. Jump. Yeah, never mind. So after that, we will come back to Anapana. So I will open the another file. No? So Nita is another file. No? Jadi tadi maksudnya ada beberapa yogi yang bertanya ya Mm. tentang meditasi metta. Meditasi metta itu kan ada apa 4 kalimat yang diucapkan. Nah, apa aja 4 kalimat itu? Ya, saya tadi menjelaskan ya beberapa yogi ya sebelum ke Anapanasati, sebelum mulai Anapanasati itu boleh mulai dengan meditasi metta dulu. So Nita is first have to say that you are safe. No? Like aha, awiro homi, adyapijo homi, anigo homi, suki adana, pariharami. For like. May I be free from danger, may I be free from metape, may I be free from physical pain, may I be well happy. No? And then you see your smiling face. No, this is important. Without seeing your smiling face, you shall not send. No, first you imagine your smiling face. If you are not remember your face, you see your photo. No, you see that you are face in the mirror. No, smiling face. You remember at the time you close your eye. After that, you remember or not your face. If you don't remember, see again in the mirror. Okay, after that you can stand like that. No?
Hmm. Jadi ini ya, 4 kalimat itu adalah semoga saya bebas dari bahaya, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga saya uh, bahagia dan apa ya, se- baik dan bahagia ya. Nah, jadi langkah pertama ini adalah kita kirim dulu meta ke diri sendiri. Jadi caranya pertama kita bayangkan wajah kita yang tersenyum ya. Bayangkan wajah kita sendiri yang tersenyum. Kalau nggak bisa bayangkan, coba lihat foto kita, foto yang tersenyum ya. Kalau nggak bisa juga itu lihat cermin dulu gitu ya. Lihat cermin terus tutup mata. Bisa nggak muncul nggak wajahnya? Nggak muncul buka lagi, lihat lagi gitu. Okay, now you close your eye. You remember your face? Hmm. Ya, sekarang Anda boleh coba ya. Tutup mata terus coba ingat gak wajah sendiri yang tersenyum. Yeah, Nah, yeah. Some yogi they not remember their old face because they too much interested to do other only, not to upset. iya. Nah, he Jadi interested to other. Nah, in. hmm, kayak Hmm. kadang ada yogi yang nggak bisa ingat wajahnya sendiri ya, karena dia terlalu sibuk ngelihat yang orang lain gitu. Dia sampai lupa sama wajah sendiri. Yeah, yeah. Usually, most people interested to other only, not to herself or himself. No, it's not only they interested. No. Therefore, meditation is have to review yourself. Anapana also like that. Your mind have to place in your body only, not other body. No. So meditation is have to review your body like that. No. Anapana also you are breathing out, right? Not other breathing, other people breathing. You are breathing only. No. Mm. Nah, makanya memang rata-rata orang itu lebih tertarik dengan yang eksternal ya, dengan objek-objek yang luar, yang bukan dirinya sendiri. Dia suka ngeliatin ya urusan orang lain gitu. Jadi makanya ketika meditasi ini kita mesti melihat diri sendiri ya, bukan melihat orang lain. Pertama kayak meta itu kan harus bisa ngelihat dulu wajah sendiri gitu ya. Terus kalau anapana juga kan Anda lihat nafasnya siapa? Nafas sendiri apa nafas orang lain gitu ya. Nah, makanya kita perlu melihat nafas kita sendiri, melihat wajah kita sendiri, kita mulai eh, balik ke dalam diri sendiri. So Buddha also say, attaining nibbana also depend on your body. That, no, nibbana in your body. This meaning. So this meaning is if you contemplate, no, vipassana in your body, you are namarupa, at that time you can attain nibbana. This meaning. No. So Buddha more emphasize that you are, no, internal, no, ejata, you are namarupa, your body. No. Mm. Kemudian Buddha juga bilang ya, untuk mencapai nibbana itu kita bergantung sebenarnya pada yang internal, pada yang diri sendiri gitu, pada batin sendiri, pada eh, apa fisik sendiri gitu ya, bukan pada orang lain. Itu makanya eh, nibbana itu ada di dalam diri kita katanya. Nah, jadi ketika apa berlatih untuk mencapai nibbana, maka kita juga perlu untuk mengamati fenomena batin dan jasmani yang diri sendiri gitu. So therefore, if you are clever, you can apply your body to attain nibbana. Hmm. Jadi kalau Anda cerdas ya, maka Anda bisa um, menggunakan tubuh Anda untuk mencapai nibbana. So really, our body is a dukkha, no, dukkha satya, no. Our body is a dukkha or sukha, dukkha, no. But if we are clever, we can apply our body to attain nibbana. Dukkha to the nirodha. Mm. Nah, jadi sebenarnya tubuh kita sendiri ya, itu juga penderitaan kan ya. Sebenarnya sebenarnya aslinya itu penderitaan gitu ya, bukan kebahagiaan kan. Nah, makanya ketika kita melihat ke diri sendiri ya kita bisa melihat dari penderitaannya, kemudian dari penderitaan itu kita upayakan sampai mencapai akhirnya gitu ya.
So for example, no, ancient time there for agriculture what? Every house had a cow. No, they have to use the cow. No, so every day they also feed the cow to be grow slowly grow. No, so why they feeding the cow to apply this cow for agriculture what? Right? Just feeding only is a you may be wasting your liquid like that. No, so every day you have to feeding the cow, and also you have to use this cow for your agriculture work. No, to be successful your agriculture business, right? You can get many paddy or many grain or many vegetable, right? You just feeding that your cow is not enough. You have to waste your liquid, right? In the same way, every day you also feeding your body, right? How many times you eat one day? Two Times. times at least, right? So you are supporting your body, no, eating. After that, you also apply your body, no, to get your meditation result like that. No? This means to attain nibbana like that. You have to apply your body every day, no, not just eating. Not just eating is not enough. Paham nggak? Maksudnya gini, uh, ibarat seperti kalau orang yang punya bisnis agrikultur gitu kan, bisnis apa, uh, padi dan sebagainya gitu ya. Mereka kan biasa pelihara sapi ya, pelihara kerbau. Nah, kerbau-kerbau ini ya kalau cuman dikasih makan kan ngabisin duit, ya kan? Dia cuman dikasih makan, diternakin doang sampai gede kan, buang-buang uang ya, buang-buang apa? Sumber daya. Jadi gimana supaya dia bisa dapat keuntungan? Ya kerbau-kerbaunya harus dimanfaatin kan, harus disuruh bajak sawah dan sebagainya kan, baru bisa menghasilkan uang, baru bisa bisnisnya berkembang. Jangan cuman dikasih makan doang gitu. Nah, sama seperti itu, kita ini setiap hari juga ngasih makan tubuh ini kan. Kita ngasih makan ternak yang satu ini sehari minimal berapa kali? Dua ya. Jadi kalau kita cuma ngasih makan doang, nggak disuruh latihan gitu kan, kan sia-sia ya. Buang-buang waktu, buang-buang uang gitu kan, buang-buang tenaga. Nah, makanya harus dimanfaatkan biar bisa capai nibbana. And also, according to the Asi Visopama Sutta, Asi Visopama, Asi Visopama meaning is the poisonous snake. No, so there are four poisonous snake in everybody. These are four elements. No, four element is a four poisonous snake. No, so these poisonous snake are in your neck. These four poisonous snake are stay in your neck. Everybody, no, around the neck are four poisonous snake. No. So they poisonous sometimes they angry, they will bite to you at that you are dying. No? At that time we have to sometimes no make the comfortable for poisonous snake. So Patui Abo Tijo Vayo. No, this four element is a five poisonous snake. Have to be balanced. We have to try always. No? At that time only they not angry. No? Sometimes they want to eat. At the time, we have to feed the food. Sometimes they want to sleep. At the time, we have to allow to sleep. No. Sometimes they want to shower, breathing. At the time, we have to shower like that. No. So these four elements, force and they are not angry at the time. Our body are very comfortable. No. Mm. Ya, kadang dikasih lagi perumpamaan yang lain di dalam salah satu sutta bernama Asiwisopama Sutta ya. Jadi Asiwisopama Sutta ini, Asiwisopama Sutta itu bercerita tentang empat ular berbisa, empat ular beracun ya. Nah, jadi itu diibaratkan seperti ini. Sebenarnya tubuh kita itu seperti empat ular yang berbisa. Ya, tapi karena kita nggak ngerti bahwa dia itu empat ular yang berbisa, kadang kita pakai gitu kan, kita kalungin di leher, kita kalungin di tangan gitu kan, kita kita pakai buat
berhias gitu kan, taruh di kepala ya. Ular-ular berbisa ini gitu. Jadi ya, ular-ular berbisa ini maksudnya adalah fenomena materi, fenomena materi tubuh jasmani dan sebagainya gitu ya, kalung, gelang dan semuanya itu adalah fenomena materi. Fenomena-fenomena ini terdiri atas 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan angin ya. 4 unsur ini sebenarnya ibarat seperti ular berbisa, yang kapanpun dia nggak senang, kapanpun itu dia bisa gigit kita sampai mati. Ya. Jadi 4 unsur ini kalau salah satunya nggak seimbang, kita bisa sakit, bisa mati, gitu. Ya. Jadi untuk apa? Untuk menjaga supaya ular-ularnya nggak menggigit kita ya, maka kita setiap hari itu selalu sibuk gitu. Selalu disibukkan gara-gara 4 ular ini. Apa coba? Ularnya pengen tidur, kita kasih dia tidur. Ularnya pengen mandi, kita kasih dia air gitu kan. Ularnya pengen makan, kita harus suapin dia makan kan. Nah, seperti itulah kita pelihara ini 4 ular yang nggak tahu budi, kapanpun bisa bunuh kita. So last night he has a dinging, right, cooling, right? This also one Sunday a little bit angry. This a Wayne and Tejo and Wayo. At the more careful. No, at that time we have to make them more blanket to be warm. This Sunday to be comfortable. Otherwise this Sunday will be bite to us. Kayak kemarin kan, kemarin dingin ya. Nah, kemarin itu sebenarnya ibarat seperti ular yang api, nah, itu lagi sedikit sedikit sensi itu, sedikit marah itu. Makanya kita mesti mesti tenangin kan, mesti kasih apa? Di dikasih yang anget-anget, dikasih selimut, dijaketin gitu biar dia nggak marah ya. Yeah. So therefore, Buddha said this body is a dukkha, suffering. No, but we must apply to attain nibbana. No, Mm, this body. No? Makanya Buddha bilang ya, tubuh jasmani ini tidak lain ya penderitaan itu sendiri gitu. Makanya kita harus paham dan harus gunakan, manfaatkan untuk bisa mencapai nibbana. Yeah. So every day we also eating and also we also meditating. This is our investment. No, this our investment can get the result, good benefit. No. Mm. Ya, tapi tiap hari kita tetap kasih dia makan, ya kan, kasih dia tidur dan sebagainya. Itu anggap aja seperti investasi gitu Mm. ya. Dari investasi ini mungkin nanti kita bisa menghasilkan gitu ya. Even though this life not yet attain nibbana, this life may be sure like that. Mm. Ya, investasinya jangka panjang. Kalau misalnya kehidupan ini masih belum bisa, mungkin mendukung untuk kehidupan yang depan ya. So therefore, many way we are not trying and practicing the meditation. So this is metta meditation. Metta meditation, sometime before anapana, you have to do that, the metta meditation. So sending metta to yourself is that to identify yourself in this way with other. You also want to be happy, and other people also want to be happy. No, this way you have to identify yourself in this way with the other. No, after sending yourself, you have to send to other also. No, therefore you send yourself first. No, to be identified yourself in this way with the other. And another purpose is that your mind soft and kind like that. No, if you send yourself, you are more happy and your mind more soft and more kind like that. No. Nah, makanya cara memanfaatkan tubuh ini ya dengan cara meditasi gitu kan. Salah satunya dilatih dengan meditasi meta ini. Nah, meditasi meta ini salah satu tujuannya adalah untuk mengenali diri sendiri dan juga mengenali orang lain gitu ya. Nah, ketika kita bisa mengirimkan meta, ya maka kita sedang melatih ini batin supaya semakin hari semakin lembut gitu ya dan semakin semakin baik, semakin semakin pengertian gitu ya. Hmm, terhadap diri sendiri dan orang lain.
So after seeing that you are smiling face, no, you can chant that awiro homi, adyapejo homi, anigo homi, suki atana, periharami, like that. No? So this really is a 3 or 4 times also enough. No? Jadi setelah Anda berhasil untuk membayangkan, memunculkan wajah Anda yang tersenyum, nah selanjutnya Anda bisa mengirimkan meta ke diri sendiri ya dengan cara melafalkan ini ke diri sendiri. Semoga saya bebas dari bahaya, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga dapat mempertahankan kebahagiaan sendiri ya. Jadi sebenarnya kirim ke diri sendiri ini 3 atau 4 kali juga sudah oke. After that, you can chant other. But some yogi need more time. Maybe 5 minutes, 10 minutes also okay. No? You can say yourself. And then you are more happy. No? Nah, setelah 3 atau 4 kali, biasanya itu kita sudah boleh untuk kirim ke orang lain. Tapi beberapa yogi yang butuh meta lebih banyak, nah itu dia bisa kirim ke diri sendiri lebih lama. Boleh kirim 5 menit, 10 menit, ya tergantung kebutuhannya. Yeah. So as you wish, you can try sending yourself. No? After that, you can choose other people. No? Other people that say sec and also no, you are respect and beloved person. Like you are teacher or you are fellow the yogi, your friend yogi, like that. No? Seeing that this person's manifest or the whole body. No? Sending metta. No? Nah, setelah mengirimkan ke diri sendiri, maka kita boleh pilih salah satu orang yang kita sayangi dan hormati, orang yang sejenis kelamin ya. Jadi, misalkan kalau yang cowok kirim ke eh, temannya yang laki-laki atau gurunya ya seperti Sedo dan sebagainya, yang perempuan pilih yang perempuan juga gitu ya. Nah, So sending to other is a probably little bit changing. No? Meaning is a change to the another person. No? Aya sapuriso. No? Aya sapuriso awiro. Homi is a hotu like that. According to Pali. No? Pali grammar little bit changing. Homi is a one set. No? Hotu is the other. Therefore, aya sapuriso awiro. Hotu like that. No? Hotu is a other people. Ayan, Sapuliso, Awiro, Hotu, no, a little bit changing their Pali, no? Nah, kemudian kalau kirim ke orang lain, kalau tadi tadi kirimnya itu boleh pakai bahasa apapun ya. Kalau mau pakai Palinya juga boleh. Nah, tapi kalau pakai Pali, kalau kirim ke orang lain itu sedikit berubah ya. Tadinya kan Ahang Awero Homi gitu ya. Sekarang berubah menjadi Ayang Sapuriso Awero Hotu. Jadi Hotu. Ahang tadi kan diri sendiri. Ayang Sapuriso ini orang baik ini gitu artinya. Kemudian homi itu adalah kepada diri sendiri, hotu itu kepada orang itu gitu. So, ayan, Sapuliso, Awiro, Hotu, the say Adya Pejo, Hotu, no Homi, no? And Andigo, Hotu, no? No Homi, no? And Suki Atana, Peri, Hare, tu, no? Or tu, no? Itu. Hmm. Ya, jadi kalau yang baris kedua sampai keempat itu sama, cuman diganti ujungnya doang ya. Tadi homi, sekarang ganti jadi hotu, hotu, hotu seperti itu. Hmm. So you have to memorize this 4 sentence. No? After that, you can choose one. Which one you like? Number one or two or three or four. At that time, you choose one only. No? Number one you like at that time, and your saburi so awiro hotu, awiro hotu, awiro hotu. Only one sentence only you send it. At that time, you can get jana, nita jana. No? Nah, setelah pas kirim ke orang lain ini ya, tadi kan setelah membayangkan wajahnya yang tersenyum, kemudian kita kirimkan 4 kalimat ini gitu kan. Nah, selanjutnya setelah beberapa kali kita boleh pilih salah satu kalimat aja. Yang mana yang Anda inginkan gitu ya. Kalau Anda ingin kirim semoga orang ini bebas dari bahaya gitu ya, maka itu diulang-ulang yang satu kalimat itu aja.
orang ini bebas dari bahaya, bebas dari bahaya, bebas dari bahaya seperti itu. Ya, diulang-ulang terus-menerus. Dengan cara ini Anda juga bisa mencapai konsentrasi jana. So number one finish, at that time number two you can start like that. Number two finish, number three can start. Number three sentence finish, number four sentence finish. So every sentence you can get nita jana, fa jana, seka jana, ta jana. No? Nah, setelah Anda selesai satu kalimat, nah Anda boleh selesai ini maksudnya sampai jana ya. So Masing-masing itu boleh apa bisa sampai jana satu, jana dua, dan jana tiga. Jadi tiga jenis jana gitu ya. Kemudian Anda boleh lanjut ke kalimat yang selanjutnya, yang kedua misalkan ya. Nah, dua selesai boleh ketiga, tiga selesai keempat kayak gitu. Masing-masing ada tiga jana. but you are trying to support anapana only at that time, not attaining jana also okay. No? Tapi kalau Anda melatih meta ini cuman untuk mendukung meditasi anapanasati, nah ndak usah sampai jana juga nggak apa-apa. So attaining jhana is the object must be stable. At that time only can get jhana. The object always disappear. At that time cannot get jhana. So object is very important. Untuk bisa mencapai jana, maka objeknya itu harus stabil ya. Kalau objeknya masih kadang-kadang hilang, nah itu masih belum bisa. Makanya di sini objeknya sangat penting. For example, you send the metta to Chichi. At the Chichi smiling face always maybe appear not in front of you. At that time only you can get jhana. Chichi smiling face always disappear. At that time you have to call it back again. At that time not possible to attain jhana. Have to remember always the Chichi smiling face. Now you can close your eye. You remember or not? Chichi smiling face or not? Kalau kalau ya, misalkan tadi Anda milihnya siapa? Misalnya kan mau kirim ke Cici ya. Cici maka pertama harus muncul itu wajah senyumnya Cici. Nah, terus Anda pertahankan gitu kan. Kalau senyumnya terus stabil gitu ya, terus bisa bertahan kelihatan wajah senyumnya terus. Nah, itu baru Anda bisa capai jana. Tapi kalau senyumnya kadang-kadang hilang, nah Anda mesti ulangi lagi, panggil lagi, buat Mm. lagi dari awal. Sitting also this way, standing also this way, walking also this way, eating also this way. Should be always like that. Smiling face. Nah, ini dalam segala postur ya, ketika Anda lagi duduk atau berdiri, lagi berjalan, lagi tidur pun, nah wajah tersenyumnya tetap muncul kayak gitu. Some the young boys say, right? My girlfriend face are always like that. Standing also this my girlfriend face. Eating also my girlfriend face. In the dream also my girlfriend face like that. Short time like that. Ya, kadang ada anak laki-laki itu ngomongnya gini ya, pas pas dia lagi ngapa-ngapain pun itu wajah pacarnya itu muncul terus. Mau dia lagi makan, lagi sendiri, lagi jalan, lagi ngapain pun tetap kelihatan itu wajah pacarnya. Nah, seperti itu kira-kira dipertahankan. But lady are not easy like that, right? Man are not easy. But Nita is I have to say that the same set, lady to lady, woman to woman, man to man, not the opposite sex. Tapi ya, tapi kalau kirim ke yang sesama jenis, nah gak segampang itu kan. Perempuan ngingetin wajah perempuan gitu atau laki-laki inget terus wajah laki-laki, nah susah ya. Tapi kalau untuk latihan meta itu tetap harus milih wajah yang sejenis gitu, nggak boleh yang lawan jenis. So why Buddha not allow one by one the opposite set? Because attachment will arise. Nita broken at that time. So attachment and metta are not the same. Metta is very pure. So attachment is dirty. Therefore, Buddha not allow one by one to say the opposite sex. No? Ya. Kenapa nggak boleh kirim ke lawan jenis ya? Karena karena Buddha bilang ya, kalau kirim ke lawan jenis nanti metanya malah jadi loba gitu ya, malah
malah berubah menjadi kemelekatan. Ya, kalau meta itu sifatnya itu murni, ya murni, ya dan netral gitu ya. Berbeda dengan loba yang berbeda dengan kemelekatan ya. Kemelekatan itu sifatnya jorok gitu. But your mind is very pure at that can send, like Pausology. We are sending Pausology, right? You Hmm. also send Pausology, right? You are not, your mind pure, right? At that time can possible like that. Hmm. At that time, one by one possible. We can send Pausology, no, even though Pausology is a man, no. Sally also sending, no. Some women also sending. Your mind is pure, no problem. No. Hmm. Nah, tapi kalau memang pikiran kita itu bisa tetap murni, ya, misalkan yang perempuan kan ada mungkin yang mengirimkan meta ke Pausedoji, ya, Hmm. ya, walaupun kirim ke Pausedoji kan, Pausedoji kan lawan jenis ya berarti ya. Tapi ketika perempuan mengirimkan ke Pausedoji gitu kan, nah perempuannya tidak ada kemelekatan gitu ke Pausedoji ya kan. Nah, tidak ada nafsu gitu kan. Hanya murni penuh dengan meta. Nah, itu boleh gitu ya. Kalau laki-laki itu kan kirim ke apa misalnya sele yang besar gitu ya. Maka juga selama bisa murni ya nggak masalah gitu. Kirim ke satu persatu. Maksudnya cuman kirim ke satu orang yang lawan jenis seperti itu. So other people also many people, right? So first you try there, you are bila and respect person first, no? After that, if it's successful, you can try no more person. More person meaning is sometimes no you have to try the another category, no? Another category is uh so this bila and respect person you can try one by one, 10% like that. 10% finish, you can change the very last person, like your father, like your mother, or your son, your daughter, like that. No. So first bila and respect. No. After that, very beloved person, like your father, your mother. No. No. Nah, jadi dicoba seperti itu ya sampai kalau satu orang sudah selesai, nah boleh kirim ke orang yang lain lagi yang dalam kategori yang sama ya, orang yang disayangi dan dihormati. Nah gitu terus sampai 10 orang ya, kalau sudah 10 orang, nah baru Anda bisa kirim ke orang yang sangat disayangi ya, misalnya laki-laki kirim ke ayahnya gitu ya, atau perempuan kirim ke mamanya gitu. Mm. So female yogi can say that your mother or daughter like that. And the male yogi can say that very beloved. Here is a party called Atipiya Sayaka. No, Atipiya Sayaka is very dear to you like that. No. So why not send fast? Sometimes you worry if you send fast. Sometimes you remember your mother, then you have already worry. Oh, my mother is now okay or not in the home like that. No? Sometimes you have to worry about the mother, about the daughter, right? At that time, you cannot properly practice metta meditation. No, therefore, first your husband beloved first. After that, very dear, very beloved person. No. No. Nah, kalau yang perempuan berarti boleh kirim ke mamanya atau kirim ke putrinya gitu ya, anak perempuan seperti itu. Di sini em, orang yang sangat disayangi ini dalam bahasa Palinya adalah Atipia Sayaka ya, teman yang sangat disayangi. Jadi kenapa nggak boleh langsung kirim ke orang yang sangat disayangi gitu ya? Kalau di awal-awal itu belum stabil, batin belum stabil, maka ketika misalnya perempuan kirim ke mamanya, nanti malah jatuhnya khawatir gitu. Aduh, mama saya aman gak ya? Mama saya kenapa-kenapa nggak ya di rumah? Nah, kayak gitu jadinya. Bukannya meta lagi. So therefore, you must clever. No. Which one is better? You should choose. No. Nah, karena itu mesti pilih dengan cerdik ya, yang mana yang kira-kira cocok ya. So during metta bhavana time, worry or some the uh, attachment arise, your metta is broken.
Therefore, have to careful. Karena kalau lagi kirim meta ya, kemudian malah muncul kemelekatan ataupun muncul kekhawatiran, nah itu metanya bisa rusak gitu ya. Hmm. Especially your enemy, you are hatred person. You take this object and then you angry. Therefore, this should not try the first. No, this person the last. Apalagi yang paling parah ya, kirim ke musuh itu ya. Ingat wajahnya aja udah emosi kan. Yeah. Kalau udah kayak gitu nggak bisa kirim meta. Makanya kalau ke musuh itu nanti ada yang terakhir. Yeah, some people bully to you, no, aggressive to you, and then you are cannot send fast them, no, because you are angry them. So this is the last person, enemy, no. Nah, ya, apalagi kalau ada orang yang ngebully Anda, yang nyakitin Anda gitu ya. Wah, itu nggak bisa, susah itu kirim metanya. Makanya ditaruh di terakhir aja. And also after finish, you have to try the what called median, no. You are not hatred, not below person. Many person you are what called the middle feeling person, no. So many person you can try one by one like that, no. Hmm. So many women, right? Here also many women. You can try one by one, not to finish all, no. Mm. Nah, setelah tahapan yang ini, selanjutnya boleh ke kategori yang kedua, yaitu orang yang netral atau orang yang bagi kita biasa-biasa aja gitu. Nah, kayak misalnya laki-laki ya kan ada banyak laki-laki yang lain ya, kayak nggak terlalu dekat juga, nggak terlalu gimana, ya itu disebut orang yang netral gitu. Nggak gitu dekat, tapi juga bukan musuhan gitu ya. Nah, perempuan juga kan, nah itu boleh kirim ke satu sama lain seperti itu juga disebut kategori yang netral. So after that, no, Bila and very Bila process began that the same group, no. After that, we are four group only. Number one, you are safe. Number two, people you like. Number three, people you are indifferent to. Number four, no. Number four, you have to try, no. People you hate. Okay. Nah, Mm. makanya tadi kalau yang orang yang disayangi dan yang sangat disayangi itu dianggap satu kategori ya, yaitu Uh, orang yang disayangi atau dihormati. mm, Makanya kita cuman ada 4 kategori. mm, Pertama, kirim ke diri sendiri kan. Setelah itu kirim ke orang yang disayangi, mm, kemudian ke orang yang netral ya. Dan yang keempat, nah ini Anda juga perlu coba uh, kirim ke musuh Anda gitu ya. Orang yang Anda benci. uh. So number one, two, three, you are pretty perfectly. Number four also maybe easy, no? Hmm. Mm, Nah, kalau yang mm. pertama, kedua, dan ketiga Anda sudah bisa latih dengan sempurna, maka yang keempat juga mungkin tidak susah ya. So at the time, you can send everybody, no? So you have metta to everybody at the time because yourself also have can send successfully. Even you are enemy, you are hate person also you can send, right? So every people you can send metta, right? Your metta very powerful at that time. No boundary, this meaning. No? Nah, kalau Anda sudah bisa mengirimkan keempat jenis ini ya, maka pada saat Mm, itu kepada siapapun artinya Anda bisa mengirimkan meta kan. Nah, dengan demikian Anda bisa masuk ke tahapan yang selanjutnya yaitu mengirimkan kepada semua makhluk. mm, Ya, kirimkan kepada semua makhluk ini artinya sudah tidak ada batasan lagi. Ini orang yang disayangi, ini orang yang dibenci, semuanya mm, makhluk seperti itu. yeah. Nah, Anda bisa kirim meta dengan sama kepada semuanya. Ini artinya meta Anda sudah sangat kuat. So number 4% not successful, and then I try again, number one, two, three, again. Your metta more powerful. After that, you try the number four people you hate. No. Mm, Tapi kalau yang keempat masih susah, ya masih belum bisa berhasil, mm, maka Anda perlu ulangi lagi 1 2 3 1 2 3 terus menerus sampai mm. mahir ya. So after successful every person, and then you can try the sabisata etc. No.
Sabisata, all beings, according to our chanting book. No? No? Our chanting book has a Sabisata, Sabipana, right? You can say like that. No? Sabisata is all being. No? Sabipana also all being. Sabi Buddha also all being. Sabi Pugala also all being. Sabi Attabhava Priyapana also all being. No? But different the meaning. No? Even though different meaning, according to Pali, but refer to all living being. No? Sabi Sata, etc. like that. No? Ya, ya. Terus Anda bisa kirim ke, artinya kan bisa kirim ke semua makhluk itu, kirim ke Sabesata gitu ya. Sabesata, semoga semua makhluk berbahagia kayak gitu ya. Nah, ini dijelaskan ya ada beberapa cara penyebutan gitu. Sebenarnya ini semua artinya sama kan. Sabesata, Sabepana, Sabebuta. Anda bisa sering baca ya kalau di chanting itu kan ada ya. Sabepana, Sabesata, Sabepana gitu kan. Nah, Sabesata artinya semua makhluk. Sabepana ya semua yang bernapas ya. Sabebuta juga semua makhluk. Sabepugala semua orang. Ya, sebenarnya semua itu semua individu gitu ya yang kelima. Yeah. Semua itu kan artinya sama gitu, semua makhluk. Yeah. Cuman dikasih pengertian yang berbeda-beda. Kadang kita kan punya pengertian yang berbeda-beda. Nah, makanya ini perlu dicoba juga kelima-limanya gitu. So this five is the say therefore they call the unspecified category. No? Unspecified category. They are all living being. No? Nah, karena lima ini sebenarnya sama aja gitu kan, dan mengerujuk pada semua makhluk tanpa terkecuali, makanya mereka disebut sebagai yang kategori yang tak terkecualikan, tak ter ya, tidak spesifik, tidak khusus Yeah. gitu ya, umum, kategori Yeah. umum. This unspecified category is a big group, all living being like that. No. After that, sometimes you have to separate the big group by seven, divided into seven category at the time. One all women one group, all men one group like that. No, all Ariya one group, all not Ariya one group, all Deva one group, all human being one group, all Apaya being one group, and also can send divided into the seven groups. No. Tapi Anda juga perlu untuk kirimkan, melatih untuk mengirimkan kepada kelompok-kelompok yang spesifik, kelompok-kelompok tertentu. Misalkan kirim ke semua perempuan. Ya, yang kedua itu kirim ke semua laki-laki. Yang ketiga kirim ke semua makhluk suci. Yang keempat itu makhluk yang tidak suci, makhluk putujana gitu ya. Yang kelima itu kepada semua dewa, enam manusia, dan yang ketujuh semua makhluk neraka. Ya, jadi ini adalah ngirim ke banyak makhluk gitu ya, tapi yang terkotak-kotak gitu. So at the time, no need to differentiate that one by one. No, or this person is a bila or enemy or indifferent. No need to differentiate, and also no need to differentiate the male or female. Sabisata type. Sabisata all living being, right? Including your husband also, your wife also, including like that. No, so all living being, any person under the Sabisata you can send. No, because these are all living being. We are group like that. No. Nah, makanya ketika mengirim ini ya, pada saat itu Anda tidak perlu eh, apa ya, mengecualikan beberapa orang seperti itu ya. Karena sudah termasuk semua. Misalkan kirim ke semua makhluk, Anda tidak perlu mengklasifikasikan ini sebagai laki-laki atau perempuan ya. Semuanya makhluk gitu kan. Nah, ketika ngirim ke semua laki-laki ya ini termasuk juga suami Anda, ayah Anda dan semuanya. Mengirimkan ke perempuan ya termasuk semua perempuan kan, istri dan putri dan siapapun gitu kan. Hmm. Sabisata, at the time no, you have to chant the Sabisata Awira Hontu at the time, no, according to the chanting book, no. So at the time, Sabisata is a first you one rule only you try.
in this room, many living beings, right? No, in the one room, after that, one the compound, after that one village, one city, have to expand like that. No, you are Western area. No, so your object is only just one room is enough. No, all living being in the one room, all living being like that. No, after that you have to expand a little bit one compound. This Molino, this meditation garden compound. After that one, the Molino area. After that, until the one Bakasa like that. Had to expand little bit. Until the one universe and infinite universe. So your metta is the more and more powerful, no? Ketika Anda kirim ke semua makhluk atau lebih dari satu makhluk ya, maka kalau Anda pakai pali, palinya juga berubah sedikit. Tadi kalau hotu, sekarang berubah jadi hontu. Ada N-nya. Nah, itu artinya jamak ya, untuk banyak. Terus ketika mengirimkan ke semua makhluk ya, itu juga biasanya mulainya itu dari area yang kecil dulu. Jadi mulai dari diri Anda itu Anda sebarkan sedikit gitu. Misalnya satu ruangan ini. Semua makhluk yang ada di satu ruangan ini. Nah, kepada semua makhluk yang di satu ruangan ini Anda kirimkan meta gitu. Bebas dari bahaya, bebas dari dan seterusnya ya. Kemudian setelah berhasil satu ini, kemudian Anda perluas lagi satu lingkungan wihara ini misalnya ya. Kemudian Anda Mm. perluas lagi satu Malino, Anda perluas lagi satu Makassar gitu ya. Satu Sulawesi dan seterusnya. Itu artinya Anda memperluas wilayah kebijaksanaan Anda gitu. Mm. According to the Pausado teaching, after getting the Anapana jhana, after that have to practice 32 parts of body. After that, skeleton meditation. After that, skeleton to the bone is skeleton is white, right? And then I go to the white kasina. After white kasina, practice metta and then very successful. No? Because the supporting by Anapana Samadhi, 32 parts of body Samadhi, skeleton Samadhi, and white kasina Samadhi. No? Mm. Nah, kalau berdasarkan eh, cara yang biasa diajarkan di tradisi Pao Sedoji, biasanya Pao Sedoji itu para yogi mulai dengan latihan Anapanasati. Setelah Anapanasati berhasil, ya, yogi-yogi akan diajarkan meditasi 32 bagian tubuh. Nah, setelah 32 bagian tubuh, kemudian pilih salah satu misalnya tulang gitu ya. Tulang sampai mencapai jana, kemudian dari tulang dikembangkan lagi ke kasina putih. Nah, kasina putih berhasil ya, baru ke meta. Jadi ketika melatih meta, pada saat itu yogi sudah menguasai banyak jana. Jadi didukung sama 4 jana anapanasati, kemudian jana dari eh, bagian-bagian tubuh gitu ya, tulang dan sebagainya, jana dari tulang gitu ya, dan juga jana dari kasina putih gitu ya. Nah, dari banyak jana itu ketika mereka masuk ke meta itu jadinya gampang gitu. Another reason is because the white kasina. White kasina is not like Anapana. Anapana nimitta we should not expand. No? But white kasina nimitta have to expand until the infinite universe. Metta also like that. So Metta and kasina are very similar. So white kasina also no, spread the infinite universe, right? At that time, after white kasina, Metta is very easy because white kasina already expand the infinite universe, right? So light also very bright at that time. So under the light, you can see many living beings. Mm. Kemudian alasan lainnya adalah karena ketika melatih kasina ya seperti kasina putih, Mm. kasina putih ini mirip seperti meta prosesnya ya, proses jananya. Kalau di Anapanasati itu berbeda. Kalau Anapanasati kita nggak boleh mengubah-ubah mimitanya. Kita nggak boleh dengan sengaja buat jadi besar, jadi kecil nggak boleh. Tapi kalau di Kasina putih, nimita putihnya itu justru harus
perbesar. Perbesar sampai apa? Sampai seluruh dunia yang tak terhingga, tak terbatas ujungnya, semuanya tertutup dengan kasina putih. Nah, dengan jana yang seperti itu, nanti ya ketika masuk ke dalam meditasi meta, meta juga sama dari wilayah kecil tadi kan dikembangkan terus sampai ke seluruh semesta yang tak terhingga. Artinya ketika meditasi kasina putih pun itu cahaya kebijaksanaannya udah bisa mencakup seluruh alam semesta. Nah, ketika di meta dari cahaya kebijaksanaan yang sudah dilatih tadi itu juga bisa dengan mudah mencakup semua makhluk yang ada di seluruh semesta. Seperti itu. Makanya jadi terdukung gitu oleh kasina putih. But do not despise. We are not yet required casino. How to do? Never mind. One day you may be successful. Nah. Mm. Aduh, Mm. aduh, aduh. Tapi jangan kecewa kata saya doy. Aduh, ini kasina putih aja belum gimana mas sampai meta gitu ya. Kata Because saya. 10 days or no enough have to meditate more longer time in Tamasari. Can't do Tamasari. Advertisement. Selamat datang. Kata saya doy ya. Enggak apa tadi? Karena meditasi 10 hari itu nggak cukup gitu ya. Ya walaupun belum kasih naputi dan sebagainya suatu saat kita bakal capai gitu ya. Yeah. Nah, tapi meditasi 10 hari itu nggak mungkin cukup untuk bisa sampai ke tahap itu. Makanya kata saya do, kalau mau lebih panjang silakan datang ke Taman Sari gitu ya. Selamat datang Yeah. lebih. Tamasari not too cold, not too hot. Very good weather and also cuaca bagus. Taman Sari cuacanya bagus gitu ya. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga gitu. Promotion, promotion. Okay, now today enough. So we will chant that this Sabisata today. Okay, Hmm. you can see that you are book now. Hmm. Nih, You got ya, chatting book. untuk hari ini udah cukup ya. Ini sekarang kita mau chanting yang Sabesata itu boleh buka bukunya di halaman berapa yang 100 berapa itu ya? 92. Mm, Cinta kasih aspirasi gitu kita. mm, mm, mm. Yeah. Yeah, we should chat every day, no, after the talk, no. Nah, kita selesai Dhamma Talk itu setiap Uh, hari mesti chanting. Itu 87. Oh. Sabe sata, sabe bana, sabe Buddha, sabe Bugala, sabe atta bhava variyapana, saba itiyo, sabe burisa, sabe ariya, sabe anariya, sabe dewa, sabe manusa, sabe vinipatika, awena hontu adya bhaja hontu, Aniga hontu suki atana beliharantu. Toka muchantu yatalada sambatito. Mawi gachantu kamasaga. Purati maya disaya bachi maya disaya. Udaraya disaya dakinaya disaya. Urati Maya Nudisaya Pachimaya Nudisaya Uttaraya Nudisaya Dakinaya Nudisaya Iti Maya Disaya Ubari Maya Disaya Sabe Sata Sabe Pana Sabe Buddha Sabe Bogala Sabe Atta Bhava Pariyapana Sava itiya save burisa save ariya save anariya save deva save manusa save vinipatika avera hontu adya vaja hontu aniga hontu sukhi atana beliharantu Dukha mochantu yatha lada sampatito
ma vi gachantu kama saga Udaya wa bhavegacha adoya wa avijita Samanda jaga wale suye sata patavichara Adya bhajani veraja nidukkha janupadawa Udaya Bhavega adoya wa awijita Samanda cakawale suye sata udake jara Adya bhajani veraja Nidukkha janupadawa Udaya wa Bhavega adoya wa awijita Samanda Jakawale Suye Sata Akase Jara Adya Bhajani Veraja Nidukkha Jano Bhadawa Yampanta Kusala Dasa Rubhavena Bhanina Save Sadama Rajasa Nyato Adama Sukhawaha Pavunadu Visodaya Sukhaya Vedipatiya Asogamanubhaya Sanivana Sukhamodama Chirante Tatu Sadamodame Hontu Sagarawa Save Visata Kalina Samadevo Pavosatu Yatarake Suborana Surajano Tate Viman Raja Rakadu Damena Atano Pajam Pajam Imaya Dhamanu Dhamma Vedipati Bodha Bujemi Imaya Dhamanu Dhamma Vedipatiya Dhamma Bujemi Imaya Dhammanu Dhamma Bhatipati Sangha Pujemi Ada Imaya Bhatipatiya Jati Jara Dhyadi Marana Mabari Moche Sami Idame Punya Asawakaya Wahotu Idame Punya Nivana Sapachayo Hotu Mama punya baga savasata bhajemi te save me sama punya baga lavandu sa sadu sadu sadu